screenshot mo para Mobile Legend ka eh. Yung parang nasasabi ka, diba? Yung mga yun eh, parang ano ka. Dati ito mga yung ginawa mo. Kung nagkamali ka, sigurado ka namang yan. At para lang ka na lang. Ay, ano mga. Oy, mali ka. Dati ka na lang eh. Ayaw lang pinag-sa'yo. Hindi na napatay ka. Kasi nyo, sabi ko na nakakagayaan. Pag sinabi mo, laki, mali ka. Ay, ito yung yun eh. Pinipili mo. Shoot mo. Hindi yan. Pagkatapos mo, yung ginawa mo. Ayos pala. Amati, hulun dalam Sulawesi Company. Sabe pi, yang tersuka ya silakan silaki. Apa sih? Mari sini deh, tapi sih yang kasih tunjuk jago kalau otak dah ada isi. Kepala bak, ciprek kita bongkar. Belaga dalam lagu dong jiwa yang terbakar. Sadap, kakak dipubakar. Kalau nyali cuma satu, jangan jaga preman pasar. Kok tahu toh, kalau toh rang ampa ini saja toh, iyo toh, mari toh. Kau yang patah-patah, come on everybody. Paling gak pica-pica, ini asik sekali. Kasih sekali, mau sampai mana pale. Wetak wale dong, samu wale nimbole. Kau paksa oke, isi dompet oke. Kelakuan buji muka macam kuda coke. Dari pertama, dilajak dengan tata krama. Nanti tentunya kau apalagi. Malapit na. Ito na mag-mission ko. Ano mga yan? Ako. Mga yan. Sabi mo. Ano yung ginawa mo? Ay parang ano, lagi ka na lang ganyan, yung mga hustling, ito, katulad nila dyan, naglalaro, pero ayun, ang pagkukulay pula na, o sige, tuloy mo muna, ayun, balik kulay green na, kulay green na po, ayan nga po. Ay na nga, parang ano, pupunta na doon natin sa tubig. Ayun sila, naglalaban ano. Naglalaban ano, ito mo. Nalakad sila po, oh. Ayun, laban ka po. Ayun, lumaban na, oh. Tamo naman sila po. Naglalabanan po. Katulad na po sa mga bata, nag-Mobile Legends, huwag pong lalabanan at huwag na pong gagayahin po. Okay, isubscribe mo na ako sa Lumbera Brothers. Ayun na naman sila. Doon sila dumano. Ano naman ang ginagawa? Paano ka lang magagawa? Lagi ka na lang nagkakamali. Kung sigurado mo lang yung ano. Ay, understand daw. You did not. Ito na, replay 6.
para natin to. Okay, dito nga tapos sa video. For the subscribe. Bye-bye.